Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Aton oras, alas 5:00 san kulop. Maupay nga adlaw kalbayog aden aton balita para sa yana nga pangurason. 862 nga senior citizens sa Calbayog City nakakarawat sa social pension stipend. Pamatiyon tan report ni Raymark Dialagdon. Radyo Pilipinas Report. Kabot 862 senior citizen tikang san mga barangay Bagakay, Naga, Rizal, Kugon, kag Baniakaw, kag Buborak, Rawis ngan Karayman. Anya na nakakarawat san era Calbayog social pension stipend. Usa nga importante nga programa sa city government para sa sektor san mga tigulang. Ginbisita ni Mayor Raymond Bunmonoy ang payout venue base personal nga masiguro ang hapsay ngan organisado nga pamamahagi san ayuda nga nagpapakita san padayon nga paningkamot san pamahalaang syudad sa pag-uswag san kahimantangan san mga senior citizens san Calbayog. Ang payout ginpapatuman pinaagi san City's Treasurer Office sa pagdumarangan pagmonitor san City Social Welfare and Development Office o CSWDO. Pinaagi san Senior Citizen Welfare Program Unit nga amon opisyal nga nag-implementa san programa. Ang presensya ni Mayor Uy nagpapabutyag san dedikasyon san administrasyon sa paghatag san epesyente, matinahonoron, ngan may tinuod nga pag-ataman nga mga serbisyo sosyal para sa mga senior citizens san Calbayog. Para sa Bagong Pilipinas, Raymark G. Dialagdon, Work Immersion Student san Calbayog City National High School. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Iniyan kabugusan sa naton balita para sa yana nga pangurason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog para sa news updates. Ako si Frank Bulanyo para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na